Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén, aleluya. ¿Quién está feliz de ser un hijo de Yahweh hoy? Joe. Who's happy to be a child of Yahweh today? Me. Amén, hallelujah. Amén. Let's start. Vamos a comenzar in the book of Genesis, en el libro de Génesis, chapter 6, verse 9, capítulo 6, versículo 9. Vamos a comenzar con hermana Reina. And it says, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with Elohim. Hallelujah. 3:9. 3:9. 6:9. 6:9. 6:9. Bien, este es el relato de Noé. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vive en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Yahweh. Amén. Amen. Hallelujah. Amen. This parashah is called Noah. Amén. Amen. It's the second parashah, number 2. Esta parashah se llama Noah. Es la segunda parashah. Hallelujah. Noah, the name Noah, of course, it would be Noah in English or Noé in Espanol. But the name Noah in Hebrew, it means rest. El nombre de Noah en hebreo significa descansar. Amén. Similar de Shabbat. Descansar. Amen. Hallelujah. It's similar to Shabbat. It means to rest. And it's interesting because his father, Lamech, es muy interesante porque su padre, Lamech, he said that that he named his son Noah because he would comfort them concerning their labors. Y es muy interesante porque nos dice que su padre Lamec puso su nombre Noah Sí. para Porque él dice, él nos da descanso. this kind of comfort. How would you say? Tranquilidad. Tranquilidad, sí, Descanso. tranquilidad de los trabajos. It's because at that time the earth was cursed because of Adam's sin. Porque hace tiempo la tierra había sido maldecida por el pecado de Adán. So they had a really hard time working the ground. Así que tenían realmente grandes dificultades para trabajar la tierra. It's difficult sometimes today to work the ground. Inclusive al día de hoy es difícil trabajar la tierra. There's some ground that the soil's really good, Hay terrenos que son duros, que son buenos, and some it's really difficult to get anything to produce. y otros que son realmente difíciles, que no se puede producir nada. So you can imagine in this time it must have been really hard to grow anything if the ground was cursed. Así que imagínate hace tiempo que ellos intentaran plantar algo, debe ser muy difícil. But it's just interesting how his father knew that Noah would be the one. Pero es muy interesante que su padre supo que él sería el elegido para hacer eso. I've wondered that, how did he know? Y me pregunto cómo él sabría, ¿no? Was he a prophet, or Era un profeta. did y'all speak to him? Did y'all give him a dream? How did he know? ¿Cómo lo supo? Now, Mashiach tells us that just like it was in the days of Noah, so will it be in the last days.
Pero Mashiach nos dijo que como iba a ser en los tiempos de Noé, como fue en los tiempos de Noé, iba a ser ahorita en los últimos días. Let's go to the book of Matthew. Vamos al libro de Mateo, chapter 24, capítulo 24, verses 37 to 39, versículos 37 al 39. And it says, "But as the days of Noah were, so also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be." 37 al 39. 37. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Hallelujah. Así Amen. sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Amen. Hallelujah. So Yahweh tells us that it's going to be like in the days of Noah. Jehová nos dice que va a ser como los días de Noé. So let's look around at the world today. Miremos el mundo del día de hoy. It says back in Genesis, they say in Genesis that the world at that time was full of violence. Que el mundo era lleno de violencia. So if we look at the world today, it's full of violence. Y si vemos el mundo hoy, es lleno de violencia. Of course, we've talked about this before. That word in Hebrew is the word Hamas. Y vimos también que en el hebreo la palabra violencia se traduce como jamás. And you've got Hamas supporters all over the world today. Y ahora tienes personas que apoyan a Hamas y lo respaldan en todo el mundo. So the world once again is just being filled with violence. Así que el mundo está lleno de violencia. But what really concerns me Pero lo que realmente me preocupa is the way Mashiach said that everybody was in those days right before the flood came. Es que él dice, que Mashiach dice que todo el mundo para ese tiempo, antes del diluvio, That people were marrying, they were giving in marriage. la gente estaba casándose, dándose en casamiento, They were eating and drinking. ellos estaban comiendo, bebiendo. And of course, it's not a sin to eat and drink. No es pecado comer y beber. Noah himself had to eat something. Noé también tenía que comer. It's not a sin to marry, No es un pecado casarse. but they were what he's saying is that they were just continuing on with their lives Pero lo que da a entender es que todos continuaban con sus vidas and weren't paying any attention to the signs. y no estaban poniendo atención a ninguna de las señales. It says that Noah was 500 years old. Dice que Noah Was 500 years old. Tenía 500 años. 500 años. Amén. And when and then he started building the ark, and then when the flood actually came, he was 600 years old. y cuando él estaba construyendo el arca tenía esos 500 años y cuando terminó tenía 600 años. So he must have been building that ark for about 100 years. Así que estuvo 100 años construyendo esa arca. The New Testament tells us he was a preacher of righteousness. En el Nuevo Testamento nos dice que él fue un predicador de la justicia. In Hebrew, it tells us that he was a Zadik, a righteous man. En hebreo nos dice que él fue un santo. Hallelujah. So he would have been preaching to people Él estaba predicando a la gente that judgment was coming, que el juicio estaba por llegar and they didn't believe him. y nadie le creyó.
and amén, sí, exactamente. Exacto. People don't pay any attention. They're just going on with their lives. La gente no pone atención de lo que Sí. está pasando con sus vidas. Right. And, sometimes I look at the body of y'all and I think that's kind of what we're doing at times. We're just going on with our lives. Y muchas veces miro el cuerpo de Yahuwah y digo, ¿cómo es eso? Yeah, we're just going on with our lives. Y nosotros seguimos adelante con nuestras vidas. Take me for an example. Y tomándome a mí, por ejemplo, We're getting ready for, of course, I got work, I got, my family, of course, and tengo mi trabajo, tengo mi vida, tengo mi familia. we've been in the process of fixing our home, He estado en el proceso de arreglar nuestra casa, fixing our path up there for where we park at. de arreglar nuestro parqueadero. And then my oldest boy, Nathaniel, he's going to be starting school next year, so we look for schools. Mi hijo va a empezar el colegio el otro año, entonces hemos estado mirando colegios, We're getting ready for him going to school. porque ya estamos alistándonos para que él entre al colegio. And nothing's wrong with any of that. Y nada está mal con eso, nada. But what we got to be careful about Pero lo que tenemos que tener cuidado is that we don't get distracted. es que no nos distraigamos, We need to be preparing for the last days, porque tenemos que estar preparándonos para los últimos días, preparing for the return of Mashiach. preparándonos para el regreso de Mashiach. That's what y'all was saying, that nobody preparing for judgment, for him to come. Y eso es lo que Yahuwah nos está diciendo. Nadie se está preparando para el día del juicio. Nadie se está preparando para su venida. Hallelujah. Everybody's too distracted with their own lives. Todo el mundo está muy distraído con sus propias cosas, con sus situaciones. And my wife mentioned something really good the other day. Y mi esposa mencionó algo muy cierto el otro día. She said it's like everybody thinks they just got all this time. Time. Es que la gente piensa que todo el tiempo tenemos tiempo, que siempre va a haber tiempo. And we've had a lot of time. Y nosotros tenemos mucho tiempo. The time now is to be getting ready El tiempo ahora es para alistarnos. for y'all. So, yes, you have to live your life, but at the same time, don't forget prayer. Don't forget. Y sí, tienes que vivir tu vida, pero al mismo tiempo no olvides de Yahuwah, no te olvides de la oración, Don't forget to examine yourself. no te olvides de examinarte a ti mismo. We should ask ourselves, are we ready? Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos listos? Amen. Hallelujah. Y'all really touched my heart with the study this week. Realmente Yahuwah tocó mi corazón esta semana con el estudio. I got to seeing some things I haven't seen before, He visto cosas que no había visto antes. and I think it's really good and it's really important for us, Y siento que es muy importante y muy bueno para nosotros. and to understand in our relationship with Yahweh. Y entender estas cosas en nuestra relación con Yahuwah. So let's go to back to Genesis chapter 6. Vamos a regresar a Génesis capítulo 6. Verse 18, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18. And it says, but with thee, this is Yahweh speaking to Noah, but with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. Hallelujah. Amén. Pero confirmaré mi pacto contigo, así que abarca tu mujer y tus esposas. See, Amen. Amen. Now, of course, this shows us that only 8 people actually were saved in the time of Noah. Eso nos muestra que realmente 8 personas fueron las que se salvaron en el tiempo de Noah. It's Noah and his family. Solo Noah y su familia. Sometimes trying to preach the word to people and help save people can be discouraging. Y muchas veces tratar de
de predicarle la palabra a las personas y a la gente puede ser un poquito frustrante because people don't believe. porque la gente no cree. Well, imagine what it was like for Noah with all the time that he lived before the flood, Y imagínense cómo fue para Noé, que todo el tiempo que él vivió antes del diluvio, and the only ones he could save was his family, him and his family. y That's it. los únicos que él pudo salvar fue a él y su familia. That's the most important, ain't it? Y eso Amén. es de las cosas más importantes. Hallelujah. But everybody's important, of course. Y obviamente todos son importantes. Amen. But anyway, what I want to focus on here is Yahweh says that I will establish my covenant. Y algo en lo que quiero hacer énfasis es que aquí dice, y yo estableceré mi pacto. Now, typically when we mention a covenant, we're only thinking of the Old Covenant and the New Covenant, or the Old Testament and the New Testament. Generalmente cuando hablamos de pactos, solamente nos referimos al pacto en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, But people that have really studied this, pero las personas que realmente han estudiado esto, they'll say there's a lot more than just those two covenants. hay muchos más que solamente los pactos. They'll say Yahweh made covenants with other people. He made different covenants. Yahweh hace diferente tipo de pactos. And I just did a Google search just out of curiosity about how many covenants, were made in the scripture. Y buscando en Google, solo por curiosidad, cuántos pactos ha hecho Yahweh con gente. And it popped up that there were several. Y mostró que había varios, But it named five, what they call five main covenants. y mostraba al menos 5 de los más importantes pactos. Now, and those covenants were the Noahic covenant, the Noahic, con Noah, Y uno de esos fue el pacto con Noah, the Abrahamic covenant, el pacto abrahámico, the Mosaic covenant, the one with el Moses. pacto mosaico. That's the one that what people refer to as the Old Testament, the Old Covenant. Entonces que la gente se refiere al Antiguo Testamento, The Davidic covenant, which is el pacto con los levitas, a covenant where Yahweh promised that a king that would rule over Israel forever would come through David. And es el pacto en donde se menciona que siempre va a haber un rey del linaje de David. And Yahweh promised David that he would always have a king to sit upon the throne. So that would be the Davidic covenant. El pacto levítico. And then, of course, the new covenant brought in by the Mashiach, which they say is the final covenant. Y el nuevo pacto hecho con Mashiach, que es el último pacto. Of course, there are other covenants Y as hay well, otros pactos, like the covenant of the priesthood for the Levites and the sons of Aaron. el And pacto de los hijos de Aarón, Yahweh said specifically to Phinehas that he gave him his covenant of peace. el pacto que hizo con Pinhas, cuando le dijo que iba a ser su sacerdote, That de paz, he would have a perpetual priesthood. iba a tener el sacerdocio perpetuo. Later on, that covenant gets applied to the descendants of Zadok. Después ese pacto pasó a los descendientes de Sadoc. So there are other covenants, but Y hay these they say are like the five main covenants. Pero estos que menciono son los 5 principales. But it's interesting because you see other covenants besides what we think of as just Old Covenant and New Covenant. Y viendo esto, entonces podemos ver la diferencia entre el nuevo pacto y antiguo pacto. What's important though to understand Pero lo importante de entender is that one covenant doesn't override another covenant. es que un pacto no borra los anteriores. I'll give you an example. Y te voy a dar un ejemplo. This covenant that Yahweh made with Noah, Este pacto que Yahweh hizo con Noé, Yahweh says, I'll never destroy the earth with a flood again. dice, nunca voy a destruir la tierra con un diluvio otra vez. And he gave a sign, what we call the rainbow. Y nos dio una señal que es el arco iris. And it's really
It's beautiful. I love to see a rainbow. y es hermoso, me encanta ver el arcoíris. It's still there to this day, Y está hasta el día de hoy. showing that that covenant is still in effect. Y nos muestra que ese pacto todavía está en vigencia. So the new covenant issued in by the Mashiach Así que el nuevo pacto doesn't do away with the covenant Yahweh gave to Noah. que hizo con Mashiach no fue eliminado por el pacto que Yahweh hizo con Noah. It doesn't override that covenant. No lo borra, no lo elimina. Let's go to 2 Peter, Segundo de Pedro, chapter 3, verses 6 through 7. Capítulo 3, verses 6 al 7. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. Getting there. Here we go. Segundo de Pedro 3, 6 al 7. 6 al 7, see. And it says, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. Talking about the flood in Noah's time. But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Hallelujah. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Elohim. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Amen. So, this covenant he made with Noah is still in effect. Because El pacto que había hecho Yahweh con Noah todavía está vigente. he's saying that this world won't be destroyed by a flood, but it'll be destroyed by fire. Yahweh can't destroy it by a flood because Yahweh made a promise. Pero dice acá que este mundo no va a ser destruido por el agua, sino por el fuego, porque él hizo un pacto. Amen. That doesn't mean judgment's not coming. Judgment's coming, Y eso no significa que el juicio no viene. El But- juicio viene. but it just won't be that the whole world's going to be destroyed by a flood again. Pero el mundo no va a ser destruido por agua. Amen. So the new covenant didn't override the covenant that Yahweh made with Noah and the whole world, technically, because that was what the world that was left at that time, Noah and his family. Entonces, el pacto no puede ser, no ha sido eliminado, el pacto que Yahweh hizo con Noah y su familia. Hallelujah. So one covenant cannot override another covenant. Un pacto no puede borrar otro pacto. But people today, they want to take the new covenant and say that it threw away the old covenant. Pero la gente el día de hoy quiere decir que un pacto nuevo borra el anterior. That it is a better covenant, so it overrides the old covenant. Que porque es un mejor pacto, entonces ya borra y anula el pacto anterior. Well, which old covenant? Because there were several old covenants. Pero ¿cuál pacto anularía? Si hay muchos. The covenant they're referring to is the covenant Yahweh made with Moses and the children of Israel back on Sinai. Pero al pacto que se refieren ellos que está anulado es el pacto de Moisés con los hijos de Israel en el monte Sinaí. But if that were true, Pero si eso fuera cierto, if the new covenant overrides the covenant Yahweh made with Moses, si el nuevo pacto anulara el pacto que se hizo con Moisés, then it could also override the covenant he made with Noah. tendría que anular también el pacto que hizo con Noé. It could override the covenant he made with Abraham. Tendría que anular el pacto que hizo con Abraham. And that would mean that Yahweh does not honor his promises, that he's a liar. Y eso nos diría que Yahweh no honra sus promesas y que está mintiendo. So that's why no covenant can override the other covenant. Así que ningún pacto puede borrar o anular otro pacto. They have to be in line with each other. Tiene que estar en alineación con el otro. Amen. Hallelujah. Now,
it's interesting when we get to studying about Noah, some things that we just kind of read over sometimes. Es interesante cuando estudiar de Noah y ver qué cosas que ya habíamos leído anteriormente. Let's go to the book of Genesis chapter 7. Vamos a leer en Génesis capítulo 7, verses 2 and 3. Versículos 2 y 3. This is Yahweh telling Noah what to do. And he says, of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of beasts that are not clean by two, male and his female. Of fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. Hallelujah. Sí, señora, exactamente. Capítulo 7, versículos 2 y 3. Toma contigo 7 parejas macho y hembra. Cada animal que fue aprobado para comer y para el sacrificio. Toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para que sobrevivan todas las especies de la tierra. Que descienda la lluvia sobre la tierra y durante 40 días y 40 noches. 2 y 3. Gracias. Pero bien, está de Yahweh. Amen. Hallelujah. Exactamente. Her translation is really good. Amén. Esa traducción está muy buena. I caught that when I was listening to it, so I'll say it in English for people who may not understand it, but hers is saying to take of every beast or every animal that is to eat and is to sacrifice by sevens. Amen. Now, truly, when we need to stop and we need to ask ourselves something, because Y cuando realmente nosotros tenemos que parar y preguntarnos algo. the way we were taught in church Porque la forma que nosotros hablamos en la iglesia is that kosher or clean and unclean es animals, que animales limpios, puros, impuros, that came under Moses' law. viene de la ley de Moisés. That was so that's been done away with in Mashiach. Y según eso ya quedó abolido con la ley de Mashiach. That would have been under the old covenant, you'd say. Así que eso de los animales puros y impuros está bajo el antiguo pacto. But Noah lived many years before Moses did. Pero Noé vivió muchos años antes que Moisés. How does he know what is clean and what is not clean? ¿Y cómo él iba a saber qué era limpio y no limpio? Further, why did Yahweh tell him to take 7 pairs of the clean animals Y aún más, ¿cómo le iba a decir Yahweh que tomara 7 parejas and only 2 pairs, de los animales limpios? well, actually 1 pair, excuse me, Solamente una pareja of the unclean? de los que no son limpios. Because really all you need is what he did with the unclean, just 1 male and 1 female, and they'll reproduce. Porque realmente solamente se necesitaba era una pareja de animal limpio para reproducirse. But Yahweh tells him take 7 pairs, Pero Yahweh le dijo, toma 7 parejas, 7 times as many clean animals as unclean. 7 veces más animales limpios que no limpios. Wow. ¿Por qué? He didn't need that many for them to stay alive. He wouldn't have needed that many for them to stay alive Él no iba a necesitar esto para sobrevivir, unless Yahweh was saying, these you can eat. al menos de que él dijera, de estos tú puedes comer. So obviously if they're not eating the unclean,
Y obviamente, animals si ellos no estaban comiéndose los animales impuros or sacrificing the unclean animals, o sacrificando los animales impuros, then all they need is one male and one female. ellos solamente necesitaban una pareja, But- un macho y una hembra. But for the clean animals, Pero de los animales limpios, because y'all was going to tell them they can eat those clean ones, porque Yahweh les dijo que ellos podían comer de esos animales and they would also sacrifice those clean ones. y también podían sacrificar a esos animales, sacrifice por worship, right? Yeah, for worship of Yahweh. Y sacrificar esos animales para adoración a Yahweh, para las ofrendas. Yahweh said you're going to need more of those. Van a necesitar más de estos. Amen? So that's something a lot of times we're pre-programmed in our minds the way to think. Y esa es la forma que a veces nosotros estamos reprogramados en nuestra mente para pensar. So we don't think about this, we just read right over it. Nosotros no pensamos sobre eso, solo leemos, But we need to stop and ask questions pero sometimes. necesitamos de verdad parar y hacer preguntas. Hallelujah. So that doesn't fit into the doctrine that it was only given, kosher was only given at the time of Moses. That doesn't fit. Así que esta enseñanza no se ajusta a la enseñanza que dice que solamente los animales puros fueron entregados o dados bajo la ley de Moisés. Moses wrote it down, Moisés la escribió and Moses taught the children of Israel after they've been in Egypt for over 400 years. y Moisés se la enseñó a los hijos de Israel después de estar 400 años en Egipto, But long before Moses, pero antes de Moisés, the righteous men of the earth, los hombres justos de la tierra, they knew Torah. They knew things that pleased ellos Yahweh. sabían cómo complacer a Yahweh, ellos sabían Torah. See? It says that of Abraham, that Abraham would obey Yahweh's commandments and Yahweh's ordinances and all these things. It's talking about the Torah. It says of Abraham that he would obey the statutes, the ordinances, and the commandments of Yahweh. Como Abraham, que obedeció los estatutos, los mandamientos de Yahweh. What statutes, what ordinances, what commandments? ¿Cuáles estatutos, cuáles ordenanzas, cuáles mandamientos? Torah. Torah. They knew it Ellos la sabían, even before Moses. incluso antes de Moisés. Now, I can believe the children of Israel have forgotten it by the time Moses came along, or forgotten a lot of it. Definitivamente, que los hijos de Israel iban a haber olvidado durante el tiempo de Egipto. If you read in the book of Kings, Y lees en el libro de Reyes, where it talks about Josiah, en donde habla de Josías, that he says in his day when he became king and they started reading the Torah, y cuando en el tiempo en que él fue rey y cuando él empezó a leer la Torah, there were, I believe it was the Feast of Sukkot, if I'm not mistaken, si no estoy mal, era la fiesta de Sukkot, that they said, we haven't done this in a long time. They had forgotten about it. y él reconoció que no habían hecho eso en un largo tiempo. So they held a Feast of Sukkot, Y ellos empezaron a hacer la fiesta de Sukkot and they hadn't done that for many years because they had forgotten Torah. porque ellos habían olvidado hacerlo, lo que la Torah les estaba diciendo. So I can believe after 400 years in Egypt, they probably have forgotten a lot of it. Y creo que sí, después de 400 años de estar en Egipto, probablemente sí olvidaron hacerlo, But that doesn't mean it didn't exist. pero eso no significa que no exista. Hallelujah. So we see a commonality. We see something in common here. Y vemos algo en común aquí. That Noah knew Torah, Que Noah sabía Torah, Moses knew Torah. Moisés sabía Torah, Amen. We're going to see as well as we study it that they were studying Torah in the New Testament. y vamos a ver a lo largo de ese estudio que ellos estudiaban Torah In the, we'll say it like this, in the church.
en la iglesia, en la congregación. Amen. In the body of Mashiach, they're studying Torah. Y el cuerpo de Mashiach estudiaba Torah. Gentiles were studying Torah. Los gentiles estudiaban Torah. Hallelujah. So, let's go again to Genesis chapter 6. Vamos otra vez a Génesis capítulo 6, verses 14 through 17. Versículos 14 al 17. We're going to read a little bit about the ark, and I'm going to show you some really interesting connections here between this covenant and the new covenant, and you decide whether they're just symbolic because Yahweh knew what he was going to do in the future, or whether they're actual, like something in common here. Voy a leer sobre la arca y voy a mostrar unas buenas conexiones entre este pacto, o esta arca, y el Testamento Nuevo. And you decide Usted decide whether it's just symbolic, si eso es simbólico, because Yahweh knew what he was going to do in the future, porque Yahweh sabía lo que él iba a hacer en el futuro, or whether it's something in common with the covenants. o si es algo en común con el nuevo pacto. Hallelujah. So, we're going to read in Genesis chapter 6, verses 14 through 17. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículos 14 al 17. It says, Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof with lower, second, and third stories. Shalt thou make it. And behold, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca, por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz la barca de estas medidas, 135 metros de largo y 22 metros y medio de ancho, 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Amen. Now it says in verse 14, dice in versículo 14, to make rooms in the ark. Rooms. Dice aquí, hagan cuartos. Habitaciones, cuartos. Amen. Now, the word that's used there in Hebrew is interesting. It's the word called Cain. Y la palabra en hebreo para cuartos, Cain. Cain. Now, it's not the name Cain that we read about with Cain and Abel. It's a different word. No es la palabra Cain del nombre de el hijo de no, Cain, no. Es diferente. This word is just a kuf and a nun, and that's how you pronounce it, Cain. And it means a nest, like a bird's nest. Y significa nido. Un nido. Mm-hmm. Again, we have the imagery of Yahweh like a mother bird protecting his young. Y sabemos que Yahweh se asimila como una madre ave cuidando a sus polluelos. What's interesting is that this word is connected with the temple in a way. Y esta palabra está conectada con el templo.
So when they built the ark, he always said build rooms. Mashiach says, I go to prepare a place for you. And actually in the Greek it's saying, I go to prepare rooms for you. Y Mashiach dice, yo voy a preparar habitaciones para ti. Hallelujah. Voy a preparar un lugar para ti. Dice Aleluya. habitaciones, Amén. Hallelujah. cuartos. Exactamente, cuartos. Let's go to Psalms. Vamos al libro de Salmos, capítulo 84, versículos 1 a 4. Chapter 84, 84, versículos 1 a 4. Psalms, going to Psalms, chapter 84, verses 1 through 4. And it says, how amiable are thy tabernacles, O Yahweh of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of Yahweh. My heart and my flesh crieth out for the living Elohim. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest, the word came, for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Yahweh of hosts, my King and my Elohim. Blessed are they that dwell in thy house. They will still be praising thee, Salah. Hallelujah. Amen. Empiezas tu morada, oh Yahweh de los celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios de Jehová. Mi cuerpo y mi alma estaré con alegría a Yahweh viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría polluelos cerca de tu altar. Oh Yahweh de los ejércitos, mi rey y mi rey. Qué alegría para los que viven en tu casa. Cantando siempre tus alabanzas. Amén. Amén. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So we see that word Cain or nest, again connected with the house of Yahweh as well. Así que otra vez vemos aquí que esa palabra Cain o nido, ¿cierto? Hallelujah. Está conectando con el templo de Yahweh, Hallelujah. con la casa de Yahweh. In the actual temple that Solomon built and later that they built when they came out of Babylon, it had rooms in it, Y habitations. Amen. ese templo que Salomón construyó para Yahweh en ese tiempo también tenía habitaciones. It represents a safe place for the people of Yahweh. Representa un lugar seguro para la gente de Yahweh. Hallelujah. That ark represented the same thing. Y esa arca representa el templo Represented a safe place for the people of y Yahweh. un Yeah, lugar temple. seguro para la gente de Yahweh. Hallelujah. Now, let me ask you a question. How long were the waters on the earth? I'm not talking about how long it was raining. It was raining 40 days and 40 nights. But I'm talking about how long were the waters on the earth before Yahweh started making the waters, in my version say assuaged. It would be to go down, to sink, dry up, to begin to dry up. How long were the waters on the earth before he started doing that? ¿Cuántos días estuvieron las aguas en la tierra antes de que se empezara a secar el agua? 40, no. Después de esto, porque estaba Lloviendo por 40 días. 40, Sí. 150 días. 150, amén. 150 days, according to Scripture. Now, I didn't learn this from any teaching. Yo no aprendí eso en ninguna enseñanza, Yahweh showed me this. pero Yahweh me enseñó eso. Of course, we know that in Hebrew, the letters also represent numbers. Hebrew letters represent a certain number value as well. The letters in Hebrew.
Las letras en hebreo representan nombres, Sí, numbers. números y See, ciertos they have numerical values. valores numéricos. And you can literally take numbers and make a word from a number. Y de hecho puedes tomar números y hacer una palabra de esos números, porque también son letras. ¿No? There's a particular Hebrew word that has two letters, Y hay una palabra en particular en hebreo que tiene dos letras, and those two letters equal 150. It's the only Hebrew word that does it. y es Two la letters única equal palabra 150. hebrea que significa, o sea, tiene el valor de 150. Do you know what that word is? ¿Sabes cuál es esa palabra? It's the word Cain, nest. Y es la palabra que es. What we just read there. Amen. Lo que leímos ahí. Hallelujah. That word, Kuf and Nun together, makes 150. Kufenum juntas hacen el número 150. Hallelujah. Amen. So that's a very interesting connection right there. Una interesante conexión ahí. Now that word that's used in Genesis 6:14 Y esa palabra que se utiliza ahí en Génesis 6:14 for pitch or asphalt. Para- That's what it literally means, is an asphalt. But in my version, it'll say pitch. como de asfalto, de material o de... Yeah, the material's made of gopher wood, but I'm talking about the sealant, what they used to seal it so it wouldn't leak. Sí, como de Yeah. asfalto, de resina. See, La palabra que utiliza que resina. amen. That word is the word kofir in Hebrew. Es la palabra kofer en hebreo. And kofir, that's the word, it comes from the same root, kafar. Viene de la misma raíz hebrea, kafar, That's the word for atonement, like Kippur, que, the Day of Atonement. que es por el día de juicio. And that's what it means. It's like an atonement, literally. It's a covering or atonement. Amen. Es juicio, right, Joshua? No, it's atonement. Atonement is expiation. Expiación. Expiation. Like forgiveness, pardon. See, that's so it's the same word as Yom, like Yom Kippur. Kippur comes from the word kafar, and so does the word kofir. It comes from the word kafar. Y la palabra kafar viene de kofer y que significa expiación. Hallelujah. So that's so we got right here in the designing of the ark, we've got him making a safe, protective place for his people. Así que en esa construcción del barco, del arca de Noé, está mostrando esa salvación para la gente. With rooms, Con habitaciones. Yahweh Mashiach said there are many, in my father's house there are many rooms. Yahweh Mashiach dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. And we have atonement and a sealing. What are we sealed by? We're sealed by the Holy Spirit, Y right? tenemos esa expiación y estamos sellados Hallelujah. Just like we're sealed by the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. con ese Espíritu Santo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to 2 Corinthians. Vamos al libro de 2 de Corintios, chapter 12, verse 2, capítulo 12, versículo 2. Segunda de Corintios 12. 12 y 2. You're almost there. 2 Corinthians chapter 12, verse 2. 2 Corinthians 12, verse 2 says, I knew a man in Mashiach about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. Elohim knoweth. Such a one caught up to the third heaven. Conozco, así, perdón. 14 años llevado hasta el tercer cielo
mi cuerpo o de mi cuerpo, no lo sé, solo Yahweh lo sabe. ¿Hasta el 3? No, el 2. Solamente el 2. I mean, hallelujah. So he called up to the third heaven. You know what that means? He was taken up to the third heaven. Él fue tomado al tercer cielo. Llevado. Do you know what that means? ¿Sabes qué significa eso? See? It means heaven has 3 floors, right? Así que lo que nos muestra es que el cielo tiene 3 pisos. See? The ark has 3 floors. El arca también tenía 3 pisos. The temple that Solomon built also had 3 floors. El templo que Salomón construyó también tenía 3 pisos. Hallelujah. Let's go. Vamos a libro de Primero de Pedro. Let's go to 1 Peter, chapter 3, verses 20 and 21. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Primero de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. 1 Peter chapter 3, verses 20 and 21 says, which were sometime were disobedient, when once the long suffering of Elohim waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. The like figure whereunto even baptism does also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward Elohim, by the resurrection of Yahweh Mashiach. Hallelujah. Esos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Elohim esperaba con paciencia mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvos. El Espíritu no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Elohim una conciencia limpia, y Él nos salva por la resurrección de Yahweh Mashiach. Hallelujah, amen. So, Peter is comparing what happened in the flood to baptism. Pedro estaba comparando lo que pasó en el diluvio con el bautismo. Do you know why Yahweh named Adam Adam? ¿Sabes por qué Yahweh nombró a Adán Adán? Well, it means man, but Significa hombre, pero you know why it means man? ¿por qué significa hombre? Because he took man Porque Él from tomó al hombre, the dust, he made man from the dust of the ground. lo From the tomó ground. del polvo de la tierra. See? And the word for ground in Hebrew is Adomah. Y la palabra hebrea para tierra es Adama. It'd be the feminine form of Adam. Y es la forma femenina de Adán. Adán, Adama. Hallelujah. So he took Adam out of Adomah. O sea que tomó a Adán de la Adama. Then when Adam sinned, Y cuando Adán pecó, Yahweh said he cursed Adomah, the ground. él dice que él maldijo a Adama, a la tierra. This flood was to cleanse the ground of that curse. Este diluvio fue para limpiarse la tierra Adomah de la maldición. Hallelujah. So it wasn't just Noah and his family that were baptized in this flood in the waters. Adomah was. The ground was. Esto no fue para la limpieza de nomás sus familiares, sino de la tierra también. Shaul says that the entire creation, it groans for the return of Yahweh, for a period of restoration. Amen? Saúl, el apóstol Saúl, See, Apostle Shaul. See, perdón, he says that the earth groans or mourns or grieves. I don't know how to give you a word that you can translate. dice que la tierra, It cries, maybe cries. la tierra, sí, clama, See, clama for the time of restoration.
por el tiempo de la restauración. Sí, la tierra pide, clama, sí, sí. Hallelujah. Because, of course, there's a connection between man and ground. Adam and Adamah. Y es Amén. una conexión entre el hombre y la tierra, entre Adán y Adamá. Hallelujah. So we've got a curse, okay, that's being cleansed by baptism. Así que tenemos una maldición que fue limpiada por medio del bautismo. And you've Del got, bautismo. and Noah, after he got out of the ark, he makes a sacrifice to y'all. Y Noah, When he come out of the ark, cuando él regresó del arca, he sacrificed to y'all. él hizo ofrenda a Jehová. Amen. Hallelujah. So you've got a sacrifice, Así que él, you've got blood, tenemos la sangre del sacrificio hallelujah, and you've got a baptism. y el bautismo. Amen. Hallelujah. You've also got, interesting that he sent a dove out of the ark to find dry land. Es interesante también ver cómo cómo Paloma. sí, cómo Noah envió a esta paloma a ver si la tierra estaba seca. Because the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, okay, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, is pictured as a dove. Está representado y vemos cómo el Espíritu Santo también está representado por una paloma. Because that's what came upon Yahweh Mashiach, was a dove. Y eso fue lo que se posó sobre Yahweh Mashiach después del bautismo. Amen. Hallelujah. So, isn't it kind of symbolic of the Holy Spirit there? No podemos ver al Espíritu Santo manifestado en ese momento, Guiding them? guiándolos. Hallelujah. Because that dove was Noah's guide to know when the dry land had reappeared. Y esa paloma, cuando Noah la dejó ir, estaba guiándolos a terreno seco. Amen. Yahweh Mashiach said he would send us a comforter, Yahweh Mashiach dijo que nos enviaba un consolador, the Ruach HaKodesh. al Espíritu Santo. Amen. Hallelujah. It's to guide us, right? Es para guiarnos. Hallelujah. When they were come out of Egypt, Cuando ellos salieron de Egipto, they had to pass through the water, the Red Sea. ellos tuvieron que pasar a través del Mar Rojo. And the New Testament Y el Nuevo Testamento says they were baptized when they went through those waters. dice que ese paso fue simbólico de un bautismo. So again, you got sacrifice, Así que blood, tenemos otra vez sacrificio, sangre, a baptism, el bautismo, and Yahweh, the Spirit of Yahweh, y el Espíritu de Yahweh says he went before them, in front of them, dice que él estaba sobre ellos, ahead of them, enfrente de ellos, Just- adelante de ellos, to search for a resting place. buscando por un lugar de descanso. Amen. Hallelujah. Again, Otra the vez, Ruach HaKodesh guiding them, leading them. Espíritu Santo guiándolos. Hallelujah. Are we studying Torah or are we studying the New Testament today? Estamos estudiando Hallelujah. Torah. Yo enseño Torah or the New Testament. See, amen. Both. Well, see, but what I'm trying to get at is, are we really studying Parashah, or is this like a New Testament sermon? Because ¿Y qué estamos estudiando? ¿Estamos estudiando el Nuevo Testamento o estamos estudiando el Antiguo Testamento? this sounds more like New Testament than even back in Noah's time or Moses' time. This sounds more like New Covenant. Porque este pacto que estamos estudiando, que es de Noah, suena más como si estuviéramos estudiando en el Nuevo Testamento. Because you've got baptism, Porque tenemos bautismo, you've got a sacrifice, tenemos sacrificios, you've got atonement, tenemos
expiación, you've got being sealed. tenemos sellamiento, Hallelujah. You've got blood, you've got it all. tenemos la sangre del pacto, tenemos todo. Of course, we know Mashiach was the perfect sacrifice. Not taking Nosotros anything away sabemos from que him. Mashiach fue el sacrificio perfecto. Después se le va a Hallelujah. See? It really sounds a lot like that. Y suena mucho como el nuevo pacto. Amen. Hallelujah. Let's go on over to the book of Genesis. Vamos al libro de Génesis, El libro de Génesis, capítulo 8, versículos 20 y 21. Chapter 8, verses 20 and 21. Hallelujah. Génesis 8, 20, 21. 20 y 21. Yep. See. 20. And Noah builded an altar unto Yahweh, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And Yahweh smelled a sweet savor. And Yahweh said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite any more every living thing as I have done. Hallelujah. También, luego Noé construyó una sala de agua allí, y sacrificó como ofrenda quemada los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al agua le agradó el aroma del sacrificio y dijo, amigo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos o imaginen sin calmar de destruir. Nunca más volveré a destruir a los seres humanos. Amén. Hallelujah. Amen. So this is his covenant. It's life. Este es su pacto. Es la vida. Amen. Hallelujah. Hallelujah. His covenant was already in effect with Noah when they were on the ark. Su pacto todavía estaba en efecto con Noé cuando estaban en el arca. Hallelujah. It's life. It's protection. Es vida, es protección, Protection from judgment. Amen. protección del juicio. Hallelujah. Aleluya. That's his covenant. Ese es su pacto. Does he really have many covenants? ¿Realmente él tiene muchos pactos? Or is it one covenant ¿O es solo un pacto that he continues to renew over que él and over? continúa renovando una y otra vez? I want to propose something, Quiero proponerte algo. and I don't think you ever been taught it because I wasn't taught it. Y no creo que haya sido enseñado esto antes, porque yo tampoco lo había aprendido antes, But I want to propose, pero te propongo, is it possible si es posible, that he had, that this covenant goes all the way back to the time of Adam? que este pacto estuviera desde mucho tiempo antes, desde el tiempo de Adán. And Adam broke it, Y Adán lo rompió and he renews it with Noah. y él lo renovó con Noah. And as we read in the parashah, they built the Tower of Babel. They broke the covenant again. Y como leímos en la parashá, ellos hicieron la torre de Babel, rompieron el pacto otra vez So he renews it again. y él lo renovó nuevamente. And that was a bit of a process because he starts the renewal through Abraham and completes that renewal on Sinai with Moses. Y esa es la renovación del pacto That he En el starts monte, it through sí. Abraham. que empezó a través de Abraham y Sí. terminó en el monte Sinaí. Yeah, he finishes with Moses at the renewal Sí. and marries Israel. And Exacto, y se Yeah. comprometió con Israel. and Israel was supposed to be a light to the nations. Y se supone que Israel es una luz para las naciones.
For what purpose? The purpose would be to bring them back in covenant with Yahweh. Y el propósito de eso fue traerlos a todos en un pacto con Yahweh. But they broke the covenant too. Pero ellos también rompieron el pacto. So Yahweh Mashiach comes along and renews it again. Así que Yahweh Mashiach llegó nuevamente para renovar ese pacto. But it's the same covenant. Pero es el mismo pacto, el mismo. Hallelujah. Amén. The covenant is life, eternal life. Porque el pacto es vida eterna. Hallelujah. Aleluya. Amen. That's why he says, Amen. Amén. That's why he says, my covenant, not one of my covenants. Y por eso es que él dice mi pacto. No Hallelujah. uno de mis pactos, pero dice mi pacto, el Amén. pacto. Amen. Hallelujah. Just one covenant. Solo un pacto. You know, we mentioned that the rain, of course, was for 40 days and 40 nights. Menciona aquí que la lluvia fue por 40 días y 40 noches. The number 40 is related with birth. Y el número 40 está relacionado con birth, Yeah, with birth, nacimiento. con nacimiento. Because it's the average pregnancy, of course, for a birth is 40 weeks. Porque para que haya nacimiento son 40 semanas. See, it sometimes can go a little longer, sometimes can be earlier, but the average is 40 weeks. Pero el tiempo son 40 semanas. Amen. And when the woman has the baby, if it's a boy, Y cuando la mujer tiene el bebé, si es un niño, Yahweh says the woman has 40 days la for mujer tiene 40 días recovery. para recuperarse. No sexual intercourse during those days. No hay actividad sexual durante esos 40 días. If it's a girl, he doubles it. Pero 80 si es days. una niña, los duplica a 80 días. So 40 and 40. 40 y 40. So the number 40, in particular 40 days, is related with birth. Así que, en particular, ese número 40 está relacionado con nacimiento. So this is a rebirth for the earth and for Noah and his Así family. que esto fue un nacimiento para Noah, para su familia y para la tierra. Or let me word it a different way. Pero déjame explicarlo en diferente forma. They were born again. Ellos nacieron nuevamente. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amen. Yeah. And in this, Noah already knows what's clean and unclean. He knows kosher food. Y en esos días Noah sabía cuáles eran los animales limpios y los impuros y qué comer. So he knows Torah. Así que él sabía Torah. And when he exits the ark, when he leaves the ark, Y cuando él dejó la barca, in chapter 9, Yahweh gives him some commandments. Yahweh le dio algunos mandamientos. And it's from a couple of little passages there that the rabbis, they deduce the 7 Noahide laws, they call them. Y eso es lo que los rabinos llaman las 7 leyes noajidas. And they say that that's the only laws that Gentiles have to obey. Y ellos dicen que estas son las 7 leyes que los gentiles deben obedecer. But of course, later on in the time of Moses, it says that there's only one Torah for the Gentile and for the Jew. Pero en el tiempo de Moisés dice que hay solo una Torah para los gentiles y para la gente de Israel. But either way, those Noahide laws, they say, are not to worship idols, Esas leyes noajidas dicen no adorar ídolos, not to blaspheme Yahweh, no blasfemar a Yahweh, not to kill, no matar, not to commit sexual immorality, no cometer inmoralidad sexual, which would cover lo homosexuality, que cubre homosexualidad, fornication, fornicación, idolatry, adulterio, any kind of sexual immorality.
Cualquier Um, tipo de sexualidad inmoral. don't steal. No robar, Don't eat blood. no tomar sangre, And to establish courts of justice, because he told them that if any man kills a man, that he had to be killed. y establecer lineamientos de justicia respecto a cuando un hombre mataba a otro hombre o pasaba eso. It sounds very similar to Acts chapter 15. Y suena muy similar De Hechos capítulo 15. a Hechos 15. Now, we know that he tells Noah that he can now eat animals. But Noah already knows what's clean and unclean. Yahweh Mashiach dice a Noah, ellos pueden comer los animales. Pero Noah sabía que es limpio, que es no es limpio. See? You have to use some common sense here. Y aquí tenemos que utilizar el sentido común. We know he's not eating unclean. Sabemos que estábamos hablando con personas que no comían animales impuros. If he did, some of these animals wouldn't be alive today because they only brought one male and one female of the unclean animals. Pero si ellos comían de esos animales, entonces estarían vivos al día de hoy porque solamente tenían una pareja. Do we ever read about Noah or Abraham eating a pig or anything unclean? Hemos leído algo sobre Noah o Abraham comiendo un cerdo o animales impuros. No. No. And they were well before the time of Moses. Y ellos lo sabían desde el tiempo de Moisés. Ellos estaban antes del tiempo de Moisés. Exactly. So they knew. Así que ellos sabían. Hallelujah. So they got kosher laws in here too. Y ellos tenían leyes kosher, o sea, puras. And it's interesting to read some of the Jewish commentaries on this. Y es interesante leer los comentarios Because of course judíos en este caso. Of course, they teach today that it's just those 7 laws I mentioned that are the Noahide laws. Porque muchos dicen que eran solamente estas 7 leyes. But I saw in their commentaries there's at least one of them. Pero en uno de esos comentarios leí He was saying that that kosher was also given to Noah. que la ley kosher también fue dada a Noah. And that's common sense. We can read it right here. Y eso es sentido común. Podemos leer acá que se sabe que Noé ya tenía la ley kosher, de la comida kosher. Here he is, Noah and his family have gone through a born-again experience, if you will. Y Noah y su familia nacieron de nuevo. Yep. And he's keeping kosher law. Él está manteniendo una ley kosher, santa. Amen. Of course, he's only worshiping Yahweh. Él solo está alabando a Yahweh. He's told not to eat blood. Él se le dijo no tomar sangre. Hallelujah. So in other words, after being born again, he's still keeping the Torah. Y en otras palabras, después de nacer de nuevo, él está guardando la Torah. He didn't throw it away. Él no la abolió. Let's go over to Acts chapter 15. Vamos a Hechos 15. Acts chapter 15, verses 18 through 21. Hechos capítulo 15, versículos 18 al 21. Hechos 15. 18 al 21. 18. Acts 15, verses 18 through 21. And it says here, this is the council at Jerusalem. Este es a consular in Jerusalem. And it says, yes?
What is it, buddy? Hechos Hechos 15, 15, 18 a 21. 18, 21. Hechos 15, 18, 21. Amen. And it says, known unto Elohim are all his works from the beginning of the world. Wherefore my sentence is that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to Elohim, or turned to Yahweh, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood. For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day. Hallelujah. Aleluya. Amen. Hold on, but I'll wait, I'll read it. And then you ¿Qué can... te hizo que estas cosas se dieran a conocer de ti? Mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles con Jehová. Al contrario, deberíamos tengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de calidad sexual, de comer carne, de animales estrangulados y consumir sangre. Las leyes de Moisés se han predicado todos los días todos los días de descanso en las ropas de cada ciudad durante muchas generaciones. Amen. Hallelujah. Nathaniel, why don't you say? Yeah, share, Papa. Nathaniel. Amen. Hallelujah. Amen. Amén. Amén. Animales impuros. Sí, amados impuros. Amen. Hallelujah. To let Bill know in English, he was saying, this is why Yahweh is my king, and I don't eat animals. And my wife, of course, told me, said, we're not unclean animals. So yeah, but yeah, he's really learning a lot. He's absorbing like a little sponge. Hallelujah. Now, this right here, this is not the only commandments they would be keeping, but let's examine this. Estos no son los únicos mandamientos que se debían guardar, pero si examinamos estos, And let's see what we can find just in this little bit right here. miremos qué encontramos aquí. It says to abstain or stay away from pollutions of idols. Manténgase alejado de los ídolos, de la contaminación de los ídolos. So right there, that throws away people's Christmas and Easter, those pagan days. Así que eso quiere decir alejarse de Navidad, de toda esa clase de paganismos, Because that covers idol worship. porque eso cubre adoración a los ídolos. It says to stay away from fornication, so that's sexual immorality. Okay. Manténgase alejados de la inmoralidad sexual. It says to stay away from strangled and blood, so there's kosher laws. Dice que nos mantengamos alejados de animales estrangulados. And it's common sense Y esto se refiere a la ley kosher de los alimentos. that if he's telling them to stay away from strangled and from blood, Y eso quiere decir que si nos está diciendo que nos mantengamos alejados de animales estrangulados o de sangre, then they also shouldn't eat things that are unclean. nos habla de que no debemos comer cosas que no son limpias. You can't throw away some of the kosher laws and keep some. It's either all or it's none. Tú no puedes solamente seleccionar unas partes de la ley kosher y otras no.
tienes que hacerlo todo. Mhm. So we have kosher laws here, and then it says that Moses is preached in the synagogues every Sabbath day. Y también dice que Moshe Mhm. predicaba en la sinagoga, Moshe, Yeah, Moses. Moshe. Mhm. cada Shabbat. Yeah, every Shabbat day. So that means that they're expected to go to synagogues on Shabbat. Así que es de esperar que todo, o sea, que él esperaba que el pueblo fuera a las sinagogas o a las congregaciones en Shabbat. So there's, right there shows they're keeping the Shabbat too. Así que ahí también nos está mostrando que ellos He told guardan us, el Shabbat. amen, hallelujah. Amén. Hallelujah, amen. See, what we have to understand about this time period. Y eso es lo que tenemos que entender de este tiempo. Gentiles believers in Mashiach Los gentiles que creen en Mashiach had a serious, they were under some serious persecution. están en una grande persecución. They had lost their status. Their status. Status is like their status in society. Status in society would be like their life in society. So you could say their life in society, their life. Alive? Yeah, a life. Alive. But I don't understand. Ellos perdieron nuestras vidas en la comunidad. Ellos perdieron sus vidas. Sí, en la comunidad. Literalmente así, a veces, pero no acá, sí. Pero la vida en la comunidad. See, the lifestyle that they lived, their friends, their family, their jobs. See, because that was all based on worship of the emperor. Porque ese era un estilo de vida basado and the pagan gods of their day. Y en los dioses paganos de este tiempo. Jews were persecuted because they didn't worship the pagan gods. Y los judíos fueron perseguidos porque ellos no adoraban dioses falsos. See? But they had each other. They had a community. They had each other. The Jews had each other. They had a community. Pero ellos se tenían los unos a los otros. See, they had a family. They had a community. Una comunidad. See? But Gentiles, when they converted to believe in Mashiach, pero los gentiles, cuando ellos se convirtieron al Mashiach, they lost their community. Ellos perdieron esa comunión. Okay? Yeah, they lost their family, everything. Perdieron su familia, pierden todo. And they were persecuted as though they were Jewish because the Gentiles considered them being Jews. Y ellos también son perseguidos como los gentiles. But the Jews didn't accept them. Hey, buddy, that's my son. But the Jews did not accept them into their family because they believed Mashiach. Pero los judíos no los aceptan en su familia porque ellos creen en el Mashiach. The only family they had was other believers in Mashiach. Y la única familia que ellos tienen es otros creyentes en Mashiach. But the Jewish believers in Mashiach Pero los judíos creyentes en el Mesías said, you can't be with us because you're not circumcised. Dicen, tú no puedes estar con nosotros porque tú no estás circuncidado. So they were on the verge of having nothing or nobody. Así que no tienen a nadie. And Paul's saying that's not right. Saúl dice, no está bien. These Gentiles are circumcised in their hearts Porque estos gentiles están circuncidados en su corazón. because they're serving y'all. Porque ellos están sirviendo a Yahweh. And they're giving up those pagan things. Y ellos están renunciando a todas esas cosas paganas. And they're serving the creator of heaven and Y earth. ellos están sirviendo al creador del cielo y la tierra. So they had a big division in the church. Así que ellos tenían una gran división en la iglesia. And they had to sort it out. Y ellos tenían que
tratar de solucionarlo. And this was a decision the Holy Spirit led them to, very similar to what Yahweh told Noah in his day. Y la solución que les habló el Espíritu Santo en ese momento fue muy similar a lo que le habló a Noah en ese tiempo. And the decision is, Y la decisión fue, these people were not born into this. estas personas no nacieron en esto. They were not taught these things growing up. Ellos no fueron enseñados y no crecieron. They're new. Ellos son nuevos. So just give them some basic rules to start to show that they have changed. Así que dale instrucciones básicas para que empiecen, Okay? para empezar a mostrarles eso. And they're going to be going to the synagogue every Shabbat hearing the Torah. Y ellos van a empezar a ir en cada Shabbat a saber y a conocer Torah. They're going to grow Ellos van a crecer because I wrote my Torah on their hearts. porque yo escribí mi Torah en sus corazones. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That's what he's saying. Y eso es lo que dice ahí. He's not keeping just this little 4 or 5 little commandments and saying throw the rest of them out. Ellos no están guardando solamente 4 o 5 mandamientos y botando el resto a la basura, no. He's saying these people have come to me to serve me. Don't crush their faith. Lo que dice es, esta gente ha venido aquí a servirme. No dañen esa fe. He's renewing the covenant not just with Israel, Él está renovando ese pacto con Israel. but with all the descendants of Noah. Y no solo con Israel, pero con todos los descendientes de Noah. The world, hallelujah. The Gentiles too. Con los gentiles también. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to Hosea. Oseas, vamos a ver Oseas, capítulo 6, versículo 7. Chapter 6, verse 7. Oseas, capítulo 6, versículo 7. Chapter 6, verse 7 in the book of Hosea. And it says here, I'm sorry, it's Hosea? no, it's Oseas, something like that. Oseas. Sí. Sí. Capítulo 6, versículo 7. And it says, but they like men have transgressed the covenant, there have they dealt treacherously against me. It's talking about Israel. Oseas, capítulo 6, versículo 7. I'm hoping in Spanish it brings out what it really says here. Because this translation kind of messes it up a little bit. I've read this for years and never caught what it was really saying. And I did hear this on a teaching and I had to go look it up and verify it's true. Oseas capítulo 6, versículo 7. Pero mi pueblo, lo mismo que Adán, ha faltado a mi pacto y me ha sido infiel. Eso, en español mejor. Aleluya. In Spanish better. Because it says, like Adam. Como Adán. They have transgressed my covenant. Transgressed my covenant. How did Adam transgress his covenant? ¿Y cómo Adán transgredió su pacto? If it wasn't around until Moses. Papá, mire, mi tierra, vetó a mi tierra y con Hallelujah, amen. That's really what the Hebrew says. Entonces, eso es lo que el hebreo está diciendo. It literally says ha-adam in there. In my translation, put men. Y dice, mi traducción pone hombre, pero no, en la versión original dice Adán. Of course we know men has broke his covenant. Why that doesn't make sense? Nosotros sabemos que el hombre rompió el pacto. He's saying Adam broke his covenant. Pero está diciendo ahí claramente, Adán rompió mi pacto. This covenant goes back to Adam. Así que este pacto viene desde Adán. It's being renewed and Y renewed. ha sido renovado.
and being renewed for us today. y ha sido renovado para nosotros hoy, For those of us that will receive it. para esos que queremos recibir. Amen. The Hebrew word for covenant Y la palabra hebrea para pacto is the word berit. es la palabra berit. The letters are a beit, a resh, Las letras son una bet, una resh, a yud, una yod and a tav, y una tav. or tav. Okay? Now, interestingly, the word bereshit, Y the previous lo parashah, interesante es que la palabra bereshit means in the beginning. It's the first word in your Bible. significa en el principio. And it means in the beginning. Sorry, repeat it. And it's spelled with a beit, Y también se escribe con una bet, a resh, una resh, aleph, una aleph, sheen, una shin, yud, una yod, tav. tav. If you take that aleph and that sheen that's right in the middle of the word bereshit, Y si te tomas, quitas, ¿cuál? the aleph and sheen, those two letters, Aleph y la shin, that's right in the middle of the word bereshit, que están justo en la mitad. if you remove those letters, si eliminas estas letras, Si te quitas esas letras, tienes la palabra berit. tienes la palabra berit, You'd have the word berit, covenant, pacto. pacto. Amen. Hallelujah. Aleluya. The word my covenant in Hebrew La palabra mi pacto en hebreo, is beriti, beriti, and the word my creation is beriati. y mi creación beriati. You have one letter inserted in beriati that's different from beriti, and that's the letter aleph. Y tenemos una palabra, una letra que es diferente entre estas dos palabras, que es la Aleluya. letra Aleph, In Hebrew, the letter aleph represents Yahweh y en hebreo la letra Aleph representa a Yahweh, because it's one, it's the number one. porque es el número uno, Hallelujah. So it represents Yahweh himself. representa a Yahweh mismo. The word for create in Hebrew is the word bara. Y la palabra para creación en hebreo es la palabra barak, Bara. barak. Bara is only ever used in conjunction with Yahweh, in combination with Yahweh, in connection with Yahweh. La palabra barak está conectada solamente cuando se refiere a Yahweh creando. In other words, in Hebrew, we often say, I create this or I create that, but in Hebrew, only Yahweh creates. Y nosotros pues podemos decir, yo hice esto, yo hice aquello, yo creé esto, yo creé aquello. Pero en hebreo, solamente con la palabra barak, podemos decir que Yahweh creó algo. O sea, solamente es para uso de Yahweh. Yahweh dice, yo creé algo y utiliza la palabra barak. If you put the letter aleph with the word my covenant, okay, beriti, my covenant. If you put the letter aleph in there, if Y you si insert it ponen in la there, letra Aleph en esta Okay. palabra, bereti, the letter that represents Yahweh, so you put la Yahweh letra que representa Yahweh, in my covenant, si pones a Yahweh en tu pacto, en el pacto, and you've got my creation. y tú tienes la palabra creación. And Yahweh says that we're a new creation Y in Yahweh Him. dice que seremos una nueva creación en él. Hallelujah, amen. Aleluya. The way the words connect right there, Berit and Bereshit Y and la forma en la que Yahweh conecta las palabras, Bereti and bereti, Beriati, beriati, amen. They're so similar. It's connected. His covenant goes back to creation. y ese pacto viene desde la creación. And if we're really a new creation, Y si somos realmente una nueva creación, it's because we're in covenant with Him. es porque estamos en un pacto con él. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Amen.
Well, I hope you enjoyed this study. Maybe a little bit long, but I really was excited about it. Espero que hayan disfrutado este estudio. Y'all would Ha touch sido me with it. un estudio muy profundo. Y'all bless you all. Y'all los bendiga a Dios los todos. bendiga a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hallelujah. Aleluya. Amen.